اور سمجھتے ہیں وہ تو کچھ کرتے ہی نہیں۔ تو آج کے ویڈیو میں ہم سب کے لیے ایک چھوٹی سی ایڈوائز ہے، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، اینڈ تک دیکھنا ہے۔ چلیں آئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ عبد المعید جی بیٹے بات سننا۔ جی مما۔ بیٹے ذرا مجھے بازار سے سبزی تو لا دو۔ مما ابھی تو میں اسکول سے آیا تھا۔ میرا بیٹا پلیز، بابا جا رہے تھے نا، میرے ذہن سے نکل گیا، تو جا کے آپ ذرا سبزی لے آؤ۔ یہ لی مما۔ لے آئے سبزی؟ مما آپ کو نظر نہیں آ رہا، لے آیا ہوں۔ کتنے کی آئی ہے بیٹا؟ مما مجھ سے حساب کتاب نہ کریں، آپ نے جتنے پیسے دیے تھے اتنے کی آئی ہے۔ کیا مطلب 500 کی اتنی سی سبزی؟ اور یہ کیسا ٹماٹر ہے؟ یہ تو بالکل گلا ہوا ہے، آپ دیکھ کے نہیں لے کے آئے؟ مما آپ کے اتنے نخرے ہوتے ہیں، آپ خود ہی چلی جایا کریں، آپ نے کیا ہی کرنا ہوتا ہے، بس گھر میں بیٹھے رہنا ہوتا ہے، اگر بابا بھول گئے تو آپ لے آیا کریں۔ بیٹا آپ مجھ سے کیسے بات کر رہے ہو؟ مما آپ کو کیا مطلب کہ میں کیسے بات کر رہا ہوں؟ آپ کو نہیں پتا، آپ تو بس گھر میں بیٹھ کے اے سی چلا کے بیٹھی ہوتی ہے، آپ کو نہیں پتا باہر کتنی گرمی ہے۔ آپ نے بابا کو کام کہنے ہوتے ہیں، اگر بابا نہیں کرتے تو آپ مجھے کہہ دیتی ہے۔ آپ کو کیا پتا کہ باہر کتنی گرمی ہے؟ آپ تو اندر بس اے سی چلا کے بیٹھی ہوتی ہے، آپ کو کرنا ہی کیا ہے؟ ہاں بیٹے، کام تو سارے نا جین آتا ہے، ایک وہ سارے گھر کے کام کر کے چلا جاتا ہے۔ عبد المعید، یہ آپ مما سے بات کیسے کر رہے ہو؟ بچوں کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ بابا موبائل یوز کر رہے ہیں۔ بچوں آپ کی اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نے ان کو میڈیسن دے کے بھی سلایا ہے۔ آپ نے شور بالکل نہیں کرنا، مما کی طبیعت خراب ہے اور میں آفس جا رہا ہوں، اور عبد المعید اسپیشلی آپ بڑے ہو، آپ نے دھیان کرنا ہے، مما کو اٹھانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بابا۔ اپنا خیال رکھنا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ عبد حافظ۔ المعید آپ ذرا آؤ، آ کے گیٹ بند کر لو۔ عبد المعید مما کی طبیعت خراب ہے، بابا آفس ہم لوگ جو مرضی کریں گے۔ ہاں اتنا مزہ آئے گا ہی نا۔ گیم کھیلتی ہے، لیکن اس سے پہلے میں کچھ کرتا ہوں، یہ دیکھو۔ مما بھوک لگ رہی ہے، مما نے کہا تھا کہ مما کی طبیعت خراب ہے۔ اسمیل کہاں سے آ رہی ہے؟ ہاں گندی اسمیل یہاں سے تو نہیں آ رہی، ہاں یہاں کے پاس سے کہیں پہ آ رہی ہے۔ مومن جاؤ آپ یہاں کا ڈائپر واش کر کے آؤ، کیونکہ مما سو رہی ہیں۔ مجھے اپنا واش نہیں کرنا آتا، اس کو کیسے کر سکتا ہوں؟ بابا نے بولا تھا آپ بولے ہو، آپ دونوں کا خیال کرو۔ چلو آپ دو آؤ آپ کرو، آپ ہی بڑے ہو، آپ بڑے ہو۔ یار مما اٹھے تو ارہا کو دیکھیں۔ کمرے کا کیا حال ہو گیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے بابا کے آنے سے پہلے روم سیٹ کرنا پڑے گا۔ اب تو بھوک بھی برداشت سے باہر ہو رہی ہے، کیا کھا سکتے ہیں؟ ہاں
मुझे भी बहुत भूख लगी है। हाँ, चाय बनाता हूँ। चाय ब्रेड खाते हैं, मुझे चाय बनानी आती है। हाँ ठीक है, चाय बनाते हैं। यार ये मम्मा ने चाय का सॉसपेन कहाँ रखा होता है? कैसे मम्मा संभालती है इन चीजों को? कहाँ है? यहाँ बहुत के ज़्यादा बर्तन हैं, अब तो मुझे सारे वॉश करने पड़ेंगे, फिर चाय बनाऊंगा। चलो करता हूँ वॉश। थक गया। मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी बना लो। हाँ यार बना रहा हूँ। यार कैसे होता है? माचिस कहाँ है? माचिस इतनी भूख लगी है। भूख से जान निकल रही है और मुझे कुछ मिल भी नहीं रहा। पति हाँ मम्मा इसका बंदे ये मुझसे गिर क्यों रही है? बहुत भूख लग रही है। ये तो काफी गर्म है। ओए बच गया। यार इसकी साइड कैसे चेंज होगी? ये तो बहुत गर्म हो गया है। हाथ ही ना जल जाए मेरा। नहीं भाई, ये तो मेरे बस की बात नहीं है। ऐसा कर देता हूँ, चूल्हा बंद कर देता हूँ, फिर जब ये थोड़ी देर बाद ठंडा होगा तब इसको निकाल लेता हूँ। आई, चूल्हा भी इतना गर्म है। ओए यार ये तो पूरा घर ही उलट कर दिया हमने। बाबा ने कहा था घर का ख्याल रखना, ये भी मुझे सेट करना पड़ेगा। ये तो सब कुछ उल्ट पुल्ट है। मम्मा यार आप कैसे इन सब चीजों को मैनेज करती हैं? मम्मा के होते हुए तो घर इतना सेट लगता है, जबकि हम शरारतें भी करते हैं। हम भी बाहर ही पड़े अभी तक में देखेंगे। शुक्र है चाय तो बन गई, लेकिन ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि इसको निकालेगा कौन। चलो कोशिश करते हैं निकालने की। उई, इतनी गर्म है, ये तो मुझसे उठाई नहीं जा रही, बहुत गर्म है। क्या हुआ अब्दुल मोइन? क्या हुआ है आपको बेटे? मम्मा मेरा हाथ जल गया। कैसे हाथ जल गया? दिखाओ जरा। ओए ये तो रेड हो गया सारा। क्या किया ये? मम्मा मैं वो चाय रख रहा था। इधर आओ जल्दी से, मैं आपको कोकोनट ऑयल लगा दूं। जल्दी से बाद में बताना ये किया आपने। मम्मा अभी भी बहुत जलन हो रही है। बेटे भी बस इंशाल्लाह थोड़ी देर में आराम आ जाएगा आपको। और मुझे ये बताओ कि आपको जो है वो क्या ज़रूरत थी चाय बनाने की? मम्मा वो बाबा ने कहा था कि आपकी तबीयत खराब है, उनको नहीं उठाना, तो इसलिए मैं चाय बना रहा था क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही थी। बेटे शुक्र अल्लाह का लाख लाख कि आपका हाथ जला नहीं है, हल्की सी स्टीम लगी है। इंशाल्लाह अभी आप छोटे हो ना तो आपको इसलिए ज़्यादा फील हो रहा है। अभी थोड़ी देर में आराम आ जाएगा, देखना। मम्मा आप रोज़ का खाना बनाती है, आपका इतनी बार दिन में हाथ जलता है, आप कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं? मेरी जान, बस आपके प्यार में आप लोगों के लिए खाना बनाती है ना माएँ जब, तो बस उनको आदत हो जाती है।
तो इसलिए बस कोई बात नहीं। मम्मा मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जी बेटा बोलो। सॉरी। सॉरी? लेकिन वो किस लिए? मम्मा जब सुबह मैंने आपसे इतनी बदतमीजी की और मैंने ये भी कहा कि आप करती क्या है, सिर्फ 1 घंटे के लिए आपने मेडिसिन ली और आप लेटी तो मुझे पता चला कि आप क्या क्या करती हैं। चलो मेरी जान, अच्छी बात है कि आपको खुद ही पता चल गया कि बड़ों से बदतमीज़ी नहीं करते, अपने पेरेंट्स से बदतमीज़ी नहीं करते। माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। उनके साथ आप अगर मीठा बोल लेते हो ना तो उनके लिए यही इनफ होता है। जब आप उनके साथ बदतमीज़ी से बात करते हो तो उनको सारे दिन की थकन इतनी महसूस नहीं होती जितना आपका रूड बिहेवियर उनको तकलीफ़ देता है। तो आप बस इस चीज़ का ध्यान किया करो कि आप मम्मा पापा से बदतमीज़ी से बात नहीं किया करो। ना तो आपके ये अल्लाह ताला भी इस चीज़ से सख्त नाराज़ होता है कि अपने माँ बाप से आपने ऊंची आवाज़ में बात की। मम्मा सॉरी। चलो मेरा बेटा, चलो शाबाश। डियर फ्रेंड्स, हमारे मम्मा पापा हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। जी फ्रेंड्स, और हमारी मम्मा की तो 24/7 जॉब होती है और फिर भी हम अपने मम्मा पापा से इतनी बदतमीजी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग अपने मम्मा पापा से बिल्कुल भी बदतमीजी नहीं करेंगे। जी मोमिन, मैं तो प्रॉमिस करता हूँ। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और हमारा मैसेज भी समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।